Eh, basta, malapit na ako mag 3 hours. Kasi 2 point ano na ako eh. 2.20 minutes. Thank you. Hala ka. Siwang, thank you po. Thank you po. Thank you so much, Siwang. God bless you. Malapit na po tayo mag 18K. Thank you, guys. Thank you so much po. Hala ka. Thank you po. Thank you. Thank you, Siwang. God bless you. Hello po sa mga bagong pasok. God bless you.